बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपसे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की बायोग्राफ़ी मुकम्मल शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल कदर मुनसिब पर फाइज हुए। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, नहायत इबादत गुज़ार, मुत्तकी, परहेज़गार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। आपकी विलादत इराक़ के शहर बाबुल में हुई। आप शीश के बेटे अनूश की नस्ल में से हैं। आपके वालिद का नाम यारद और वालदा का नाम बरकाना था। आपकी बीवी का नाम आदना था। आपका एक बेटा भी था जिसका नाम मतुशालिख था। हज़रत अदरीस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी हैं। आपका असल नाम खनू या हनूक था। आपका लक़ब इदरीस है। आपको ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि दुनिया में आपने सबसे पहले लोगों को लिखने पढ़ने का दर्स दिया। इसी बिना पर लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। और ये पहले इंसान है जिन्होंने लिबास सीख कर ज़ेब तन किया था। कुरान मजीद की 2 सूरतों में आपका ज़िक्र आया है। सूरत मरियम की आयत 55 में अल्लाह ताला ने आपको सच्चा नबी कहा है, और सूरतुल अंबिया आयत 85 से 86 में इस्माइल अलैहिस्सलाम और जुल्कफल अलैहिस्सलाम के साथ आपको भी सब्र वाला और नेक बख्त कहा गया है। आपने 365 बरस की उम्र पाई और फिर आसमान पर उठा लिए गए। आप हज़रत आदम के 500 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपसे पहले हज़रत शीश अलैहिस्सलाम नबूवत के मुनसिब पर सरफराज थे। नबूवत मिलने से पहले आप शीश अलैहिस्सलाम के दीन को मानते थे। आप पर 30 सहीफ़े नाजिल हुए। आपके दौर में इंसान जहालत और बेअदबी में इतने गिर गए थे कि अल्लाह को छोड़कर आग की इबादत करने लगे थे। आपने दुनिया में आकर लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया और अदब व इल्म भी सिखाया, लेकिन आपकी कौम ने आपकी एक ना सुनी और सिर्फ कुछ लोग आप पर ईमान लाए। इस पर आप नहायत तंग होकर खुद और जो ईमान लाए उन्हें लेकर वहां से हिजरत कर गए। फिर आपके साथियों में से चंद ने आपसे सवाल किया, ए अल्लाह के नबी अदरीस, अगर हमने बाबुल को छोड़ दिया तो हमें ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हम अल्लाह से उम्मीद रखें तो वो हमें सब कुछ अता करेगा। आखिरकार आप मिस्र पहुँचे। उस दौर में मिस्र एक खूबसूरत जगह थी। आपने वहाँ पहुँचते ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सुबहान अल्लाह कहा और आप वहीं रहने लगे और वहाँ आपने अपना इल्म फैलाया। आप वो पहले इंसान थे जिसने कलम के ज़रिए लिखा और लोगों को भी सिखाया। हज़रत इदरीस की ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत नुमायाँ हैं, एक वाज़ो तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जहाद। चूँकि उन्हें वाज़ो तबलीग में मलका हासिल था, चनाचा उनकी पहली कोशिश यही रही कि वाज़ो नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाएं और दुनिया बुराइयों से पाक होकर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब आप उनसे अल्लाह की वहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की इबादत की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये बातें उन लोगों को बड़ी नागवार गुजरती और आग बगोला होकर उन्हें अजियतें देते, तमस्खुर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के ज़ेर असर रहकर ये लोग शिर्क व कुफ़र और बुराइयों की दलदल में गर्दन तक ढंस चुके थे। दुनिया वाज़िह तौर पर 2 ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह रब्बे कायनात के मानने वाले। हज़रत अदरीस इस सूरत हाल पर बड़े दिल गिरफ्ता और परेशान रहा करते थे। आपने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के ज़रिए उन लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके, लेकिन जब कोई सूरत नज़र ना आई तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से उन लोगों के ख़िलाफ़ जहाद का फ़ैसला किया। उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान रखने वाले नौजवानों की एक जमात के साथ आले काबिल के साथ जहाद किया, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक़ की जानिब राग़िब हो गए
اور آپ نے دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ آپ کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ ہی کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واضح خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ان کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ چند بزرگان دین نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے، وہ جو کہ در ذیل ہے کہ آپ عمدہ اوصاف اور پورے قد و قامت اور خوبصورت، خوب روح، گنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سنجیدہ چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، رستہ چلتے ہوئے نظر نیچے رکھتے تھے، غصے میں غضبناک تھے، بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ آپ کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اب سے آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے دنیا میں، جتنے انسان بھی کوئی نیکی کریں گے ان کا آدھا ثواب آپ کو جائے گا۔ اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ اتنے میں ایک فرشتے نے آپ کو آ کر خبر دی کہ اسرائیل آپ کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں، جس پر آپ حیران ہو گئے اور اس فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر اللہ سے ملنے چل پڑے۔ آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو اسرائیل ملے۔ آپ نے اپنے اللہ سے اور زندگی مانگی جس پر اللہ نے نہ کہا، پھر آپ اتنی زندگی پر ہی راضی ہو گئے اور پھر اسرائیل علیہ السلام نے آپ سے آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت لی۔ ادریس علیہ السلام نے اسرائیل کو اجازت نہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ آپ کی روح اسرائیل کی بجائے اللہ خود قبض کرے۔ پھر اللہ نے خود ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور آپ کی خواہش پوری کی۔ آپ نے 365 سال کی عمر پائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب مزار جو کہ کوہ طور کے دامن میں واقع ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔